औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आई हूँ और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत से जानवरों के बारे में बताऊँगी जो कि हमारे डेली लाइफ में हमारे आसपास या हमारे घरों में हमें मिलते हैं, लेकिन ये जानवर हमारे लिए अच्छे नहीं होते। ये हमारे लिए नहुसत लाने का बायस बनते हैं और जिन जिन घरों में ये जानवर पाए जाते हैं उन घरों में लड़ाई झगड़ा, रिस्क की बंदिश और बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सांप। सांप का आप लोगों को पता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ये के बाद सांप पर फटकार पड़ी और अल्लाह ताला ने इसके पाँव छीन लिए। अब ये ज़मीन पर रेंगता हुआ, खुद को घसीटता हुआ आगे की तरफ चलता है और ये इसमें के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर नमाज के दौरान भी आपको सांप और बिच्छू वगैरह नज़र आ जाएं तो आप नमाज को तोड़कर इसको मारो। तो इसी से साबित होता है कि सांप अल्लाह ताला को भी नापसंद है और सांप की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से भी निकाले गए। उस वाक़ये की तरफ भी देखें तो इस वजह से सांप को बहुत ही ज़्यादा नापसंद जानवर कहा गया है। सांप अगर आपको घर में दिखाई दे तो इसको फ़ौरन से मार दें। आपको पता है कि सांप एक बहुत ही ज़्यादा जहरीला जानवर है और ये अगर आपको डस लेता है तो आपकी मौत का बायस भी बन जाता है। और आप लोगों ने सपेरों को देखा होगा, वो अक्सर सांपों को पालते हैं, बहुत उनको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, लेकिन जब इसको मौका मिलता है ये अपने सपेरे को भी डस लेता है, यानी कि ये कभी भी किसी का दोस्त नहीं बन सकता। और एक मिसाल है कि सांप कभी भी किसी का दोस्त नहीं बनता, चाहे इसको आप खुद अपने हाथ से दूध ही क्यों ना पिलाएं। अब अगर हम दूसरे जानवर की बात करें तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जानवर है। अक्सर लोग इस खरगोश को अपने घर में रखते हैं, लेकिन खरगोश जो है वो बहुत ज़्यादा नहुसत का बायस बनता है, आपकी रिस्क की तंगी का बायस बनता है। और मुख्तलिफ़ फ़िक़ा में इसके बारे में राय मुख्तलिफ़ है। कुछ फ़िक़ा इसको हलाल कहते हैं, कुछ इसको हराम कहते हैं, कुछ इसको मकरूह भी कहते हैं। खरगोश की नहुसत उसकी मादा की वजह से होती है, क्योंकि इसको भी माहवारी जैसी कैफियत से गुजरना पड़ता है और यहाँ पर जब वो मट्टी में चलती है, वैसे तो ये हमें मट्टी के अंदर रहते हैं, लेकिन ये अक्सर आपको घरों में चलते फिरते भी दिखाई देते हैं। तो जैसे ही ये किसी घर में चलते फिरते हैं तो उसकी वजह से ये नहुसत उस घर में फैल जाती है और ये नापाकी का बायस भी बन जाती है। अब अगर हम दूसरे जानवर की बात करें तो ये बिल्ली है। बिल्ली को हम एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताती चाहूँ कि इसको मार्स से डिनोट किया जाता है और मार्स से कुछ आप लोगों ने मंगल दोष के बारे में सुना होगा। जिन लोगों के पास जायचा में मंगल दोष की कैफियत होती है उनको वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर बिल्ली आप अपने घर में लेके आते हैं तो यानी वो आपके मरीज़ को बहुत ज़्यादा ताकत दे रही है। और जब मंगल दोष का हामिल शख्स इसके पास रहता है तो उसको ये मज़ीद ताकत देती है और उसका दोष बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है और ये आपकी शादी में रुकावट का, बच्चियों की शादियों में रुकावट का बायस बनती है और बहुत से मसाइल भी लेकर आती है। अब अगले अगर हम जानवर की बात करते हैं तो वो हमारे पास आता है मगरमच्छ या गो। गो के बारे में आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो हैं इसको इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये इतना ताकतवर और कवि जानवर है कि इसकी दुम को बांध कर वो ज़ोर से किसी दीवार के साथ फेंक देते हैं और ये वहाँ पर चिपक जाता है, ये दीवार को फलांगने के काम आता है। इसके अलावा मगरमच्छ बहुत सारे लोगों ने अब शौक़ बना लिया है, इसको घरों में पालते हैं, इनकी हिफाजत करते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा नहुसत ज़्यादा जानवर है। इसको घर में तो रखना क्या है एक तरफ, इसको घर के आसपास भी रखना ठीक नहीं है। जिस हम जानवर की बात कर रहे हैं वो है छिपकली और ये आम घरों में पाई जाती है। बहुत सारे घरों में ये छिपकली आम पाई जाती है और ये बहुत ज़्यादा नहुसत का बायस होती है। ये बहुत ही ज़्यादा जहरीली होती है और रवायात में ये भी सुनने को आया है कि छिपकली को मारने का सवाब भी है। उसकी एक अहम वजह क्यों है, ये क्यों नहुसत का बायस है, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंका था तो छिपकली और गिरगिट उस वक्त उसको फूंके मार रहे थे और इसको आग को भड़काने की कोशिश कर रहे थे।
جبکہ کچھ اور بھی جانور موجود تھے جو ان آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جن میں چڑیا جو آگ کو بجھانے کے لیے اپنی چھوٹی سی چونچ میں پانی لے کر آتی تھی، اور چونٹیاں جو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ اس آگ کو ٹھنڈا کر دیں۔ تو یہ چھپکلی جو ہے نہایت منحوست کا باعث بنتی ہے، اور اگر اسٹرالوجی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو جس گھر میں چھپکلی ہوتی ہے وہاں پر جادو ٹونا، نحوست، سفلی جادو اور گندے اعمال جو ہیں وہ عام طور پر دیکھنے کو پائے جاتے ہیں، ان کے اثرات دیکھنے کو پائے جاتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہم جس جانور کی بات کرنے والے ہیں وہ ہے مکڑی۔ مکڑی بھی ایک عام سی مکڑی جس گھر میں بھی پائی جاتی ہے اس گھر میں بہت ہی زیادہ رزق کی بندش ہو جاتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا عام کیفیت بن جاتی ہے، اور یہ دیکھنے میں تو بہت ہی معمولی سا جانور ہے لیکن یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ مکڑی کے نام پر سورہ العنکبوت بھی ہے قرآن مجید میں، کچھ لوگ اس کو بہت ہی زیادہ معتبر سمجھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ اس میں صرف ایک واقعہ ہے جب مکڑی نے غار ثور کے باہر جالا تان دیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو سیو کیا تھا، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ بھوک اور افلاس کے سوا مکڑی کچھ نہیں لا سکتی، اس کے لیے رحم دلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مکڑی اگر آپ کی جلد پر گر جائے یا آپ کے جسم کے اوپر پھیل جائے، چل جائے، تو یہ آپ کے اندر بہت ساری جلدی بیماریوں کو لے کر آتی ہے، اور ایسی بیماریاں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ اب ہم جس جانور کی بات کرنے لگے ہیں وہ ہے بندر۔ آج کل دیکھنے میں عام آیا ہے کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں بندر پال رکھے ہیں، لیکن بندر جو ہے انسان کی رزق کی تنگی کا باعث بنتا ہے، یہ انسان کی ناچاکی کا باعث بنتا ہے، اور بندر وہ مخلوق ہے جس میں شیاطین پناہ لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ قوم میں لوط کی نافرمانی کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی شکلوں کو بگاڑ کر بندر کی شکل بنا دی تھی، اور یہ انہی کی بگڑی ہوئی ایک شکل ہے۔ تو کیسے یہ کسی کے لیے رحمت کا یا برکت کا باعث بن سکتی ہے۔ اب ہم جس جانور کی بات کرنے لگے ہیں وہ ہے مور۔ بہت ہی خوبصورت پرندہ۔ یہ پرندہ اتنا خوبصورت کہ لوگ اس کو خوبصورتی کے لیے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف نحوست کا باعث بنتا ہے۔ جس گھر میں مور ہوگا وہ گھر تباہ و برباد ہو جائے گا، اس گھر میں بہت زیادہ تکالیف ہوں گی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کے لیے بھی یہی ایک مہرہ استعمال ہوا، اور جو پرندہ انبیاء کے لیے تکلیف کا باعث ہے وہ کیسے ہمارے لیے خوشی کا یا رحمت کا باعث بن سکتا ہے۔ اس چھوٹی سی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو ان جانوروں اور پرندوں کے بارے میں بتایا جو کہ صرف اور صرف نحوست کا باعث بنتے ہیں، اور امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے گھر میں یہ جانور یا پرندے ہیں تو آپ کوشش کریں گے اس کو نکال دیں، اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔